ଆଜ୍ଞା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡିଓ ଏଡିସନାଲ ଡିଓ ପିଓ ନୂଆ ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସପ୍ତାହ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦରମା ଟୋଟାଲି କମ୍ ଦରମା ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ହେଲା ଯଦି ଆମର କଥା ସରକାର नहीं ଶୁଣିବେ कि नहीं ଶୁଣିଲେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନିଜେ ଦେଇ ଚାଷୀ ଅସୁବିଧା ହେବାଟା ପଞ୍ଜୀକରଣ ବି ଆମର ଠପ୍ ହେଇଯିବା ତାପରେ ଆମର ସାର ବିକା ବିହନ ବିକା ଯେନ୍ ଆମର ଲୋନ୍ ଦିଆ ହଉଛେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା আর ଆମେ ଯଦି ନି ଶୁଣିଲା ପଛେ ଆଜ୍ଞା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ କାଜି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିକି ରହିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ସରକାରକେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଜଣେଇବେ ବୋଲି ଆମର ବହୁତ ଆଶା। आमे समिति कर्मचारी आपण माने जानिथिबे प्रत्येक गाँव रे प्रत्येक पंचायत रे समवाय समिति अच्छे से समितिर कार्यरत कर्मचारी सबू आमे आमर 3 दफा दाबी नहीं आमे आज अनशन रे स्ट्राइक रे बसचु। आमर प्रमुख दाबी होचे सरकार जो कैडर करथिले ताकु स्थगित रखिचंदी ताकु तुरंत समस्त कर्मचारी पाए लागू करवा प्रथम दाबी। द्वितीय दाबी होची सप्तम वेतन हार रे समस्त कर्मचारी को दरमा देवा। तृतीय दाबी होची जेन माने षष्ठ वेतन पाउछन तांकर डीए के 164 रु 230% बढ़ावा। ए तीनटा प्रमुख दाबी आमर आपण माने जानिछंती आमर समिति कर्मचारी माने समिति रे कार्य करी करी चाषी उन्नति लगी 12 मास से माने परिश्रम करी करी ऋण देवा सार बिहन बिक्री करवा चाषी धान किणवा ठारू आरंभ करी 2 सीजन रो चाष ठारू आरंभ करी प्रत्येक कार्य रे दिन राति खटिगिरी चाषी सुविधा कार्य करुचंती किंतु परितापर विषय सरकार कौन व्यवस्था नहीं आमे स्वल्प वेतन रे कार्य करी आसु वर्तमान जुग रे आमर बंचबार जो दरमा पाउछु से बंचबार बहुत घोर असुविधा होची। एणु करी आमर पेट पाटना पाई आमे सरकार को दाबी करूछु जे आमर दरमा वृद्धि हो आउ चाकरी रो शर्तावली लागू करी केरल कार्यकारी करा जाऊ।